نرجو من الإخوة ألا يعني الذين يفتحون المايك يغلقونه المايك. Bagi الإخوة محمد نزار suaranya masih tidak di mute, untuk di mute ya, supaya terdengar. نعم جيد. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، حياكم الله وبياكم، وأسأل الله تعالى أن يوفقنا ويوفقكم إلى حبه ومرضاته سبحانه وتعالى. Di mute. Oh iya barang. المايك أخي عبد الله، المايك. Boleh. Mohon untuk mem-mute suaranya. المايك لا أحد يفتح المايك. طيب. حياكم الله وبياكم، وأسأل الله تعالى أن يوفقنا ويوفقكم إلى حبه ومرضاته. فأحييكم أولا بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. نبدأ إن شاء الله برسائل مهمة نبدأ بها دائما الدروس أو يحتاجها المسلم في أول كل درس ليتذكرها ويتمعنها. Ya, kita akan memulai suatu pelajaran yang sangat penting yang setiap muslim sejatinya untuk mempelajari dan memperhatikan suatu pelajaran ini. نعم. الرسالة الأولى الإخلاص. الرسالة الأولى الإخلاص. Yang pertama adalah kita harus memiliki keikhlasan. جاء عند الإمام البخاري وهو أول حديث بدأ به حديث عمر رضي الله عنه: إنما الأعمال بالنيات، أي ليس هناك عمل إلا بنية. Iya, tidak ada niat seseorang ketika melakukan suatu pekerjaan kecuali dia harus memiliki niat. Apapun pekerjaannya, yang penting niatnya adalah hal itu yang penting adalah niatnya. إنما الأعمال بالنيات، أي ليس هناك عمل إلا وله نية، والأعمال يدخل فيها الأقوال والأفعال. Iya, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya niat itu segala sesuatu tergantung niatnya. Baik. وعلى حسب النية الحديث يقول بعدها: وإنما لكل امرئ ما نوى، أي على حسب النية يجزى المرء، وبصلاح النية تصلح الأعمال وتقبل، وبفسادها يفسد العمل، يعني لا يكون عليه أجر وثواب، لكن بصلاحه يكون عليه أجر وثواب. Nah, bahwasanya ketika niat seseorang itu baik, maka akan mendapatkan hal yang baik pula. Begitu juga ketika niatnya itu fasad atau jelek, maka akan berpengaruh kepada dia kejelekan pula, gitu ya. وجاء في القرآن العظيم: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين.
البشر أمرت بالإخلاص، بإخلاص النية لله في كل عمل، في كل قول، في كل ما يريد أن يقدمه العبد لله سبحانه وتعالى. عليه أن يستحضر النية أولا أن تكون لله وأن لا يكون فيها شيء لغير الله. Ya, saya menjelaskan tadi bahwa niat itu hanya niat karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena yang lain. Jadi ikhlasun niyah lillahi taala. Mengikhlaskan niat hanya karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena keduniaan atau yang lainnya. ثم إن للعمل شرطان، الشرط الأول الإخلاص والشرط الثاني الاتباع، وكلاهما الاتباع يعني اتباع المصطفى، وكلاهما يحتاج إليه العبد لقبول العمل. Nah, suatu amal akan diterima, amal perbuatan kita, syaratnya adalah yang pertama ikhlas, dan yang kedua adalah mengikuti Rasulullah SAW. فالإخلاص مهم جدا في كل عمل. Jadi keikhlasan seseorang itu sangat penting dalam segala perbuatan manusia. الرسالة الثانية. Itu tadi yang pertama ikhlas yang harus kita perhatikan. Kemudian yang kedua, الرسالة الثانية هي كل علم ليس في القرطاس ضاع، كما قال الشاعر: كل علم ليس في القرطاس ضاع وكل خبر وصل إلى الأذنين شاع. أن نهتم بأن نكتب العلم حتى لا يذهب. قيد العلم، وخلاصة الأمر قيد العلم بالكتابة. ilmu itu yang kedua katanya Syekh itu adalah qayyid al-ulum, yaitu menuliskan ilmu. Tidak hanya didengarkan saja suatu ilmu, tetapi perlu untuk ditulis dan dipahami, sehingga ketika nanti lupa itu bisa membuka kembali tulisan kita. Jadi menuliskan suatu ilmu itu sangat penting, mencatat suatu ilmu. بتقييد العلم تستطيع أن ترجع إلى المعلومة في أي وقت، ولا يذهب عنك الخير أو يذهب عنك شيء من العلم، فإنما تقيده للمراجعة. وإن كان عندك يعني حفظ يعني كبير، يعني تستطيع أن تحفظ الكلام الكثير، لابد وأن تقيد العلم، لأن في أحد الأحيان تنسى بعض المعلومات فتحتاج إلى المراجعة. فبتقييد العلم ترجع إلى هذا الكلام الذي قيدته لتراجع المعلومات الذي حصلت عليها. Iya, karena dengan menulis itu akan menjadikan seseorang tersebut itu bisa melihat kembali, memurojaah kembali. Ketika lupa, dia akan mudah melihat kembali dan membaca kembali suatu ilmu yang telah didapatkan. Baik. والرسالة الثالثة. Nah, kemudian yang ketiga yang harus diperhatikan, عظم هذه المجالس بأننا فيها نتحدث عن كلام الله سبحانه وتعالى. nah yang afan ya Syekh la asma jayidan. أقول الرسالة الثالثة: عظم هذه المجالس لأننا فيها نتكلم عن كلام الله سبحانه وتعالى. Iya. Kita harus membanggakan bahwa majelis ini adalah majelis yang mulia. Kenapa? Karena kita mempelajari dan juga saling mengkaji kalam yang mulia, yaitu kalam Allah Subhanahu wa taala, firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Maka menjadi mulia majelis ini. نبدأ بشيء من فضائل هذا القرآن العظيم. Kita akan memulai dengan
keilmuan Al-Quran yang mulia ini, Al-Quranul Karim? أولا Yang pertama, عظم القرآن بنسبته إلى الله سبحانه وتعالى. kenapa menjadi mulia? Karena Al-Quran tersebut dinisbatkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. فتعلمه فيه الخير الكبير لأن في تعلمه الحصول على الخير الذي وضعه الله للأمة. Ketika kita mempelajarinya, maka akan ada keutamaan bagi kita, keutamaan yang paling besar, yaitu mempelajari kalamullah Subhanahu wa Ta'ala. جاء عند الإمام البخاري من حديث عثمان قال صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. Bagaimana disebutkan أفضلهم hadis Imam Bukhari, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Qur'an dan yang mengajarkannya. أي أن خير الناس وأفضلهم أفضل الناس عند الله الذي إما يكون يتعلم هذا القرآن أو يعلمه. Ya, karena memang orang yang berkecimpung dengan Al-Quran itu adalah pasti belajar dan juga mengajarkannya. وجاء عند الإمام مسلم من حديث عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. عبد الله الصوت واضح؟ Pak Ustadz kok di mute? Itu saya nanya tuh. لأن يوجد صوت. طيب الآن خلاص تمام. قلنا جاء عند الإمام مسلم من حديث عمر وهو أمير المؤمنين إن الله قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. Bahwa diterangkan Allah akan mengangkat suatu kaum dengan Al-Quran. Jadi Allah akan mengangkat suatu manusia atau suatu kelompok dengan Al-Quran ini. فبالقرآن يرفع المرء بأعلى المراتب. في أعلى المراتب يرفع بهذا القرآن بل ويوضع آخرون بعدم تمسكهم بالقرآن. فبتمسك القرآن يعلى أو يرفع المرء إلى درجات عليا عند الله سبحانه وتعالى وفي الدنيا فتجد الناس يحبون أهل القرآن. Seseorang akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika dia betul-betul mempelajari dan dekat dengan Al-Quranul Karim. Sebaliknya, ketika manusia atau seseorang itu direndahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena Al-Quran ia tinggalkan, maka derajatnya adalah derajat yang rendah. Baik. وجاء أيضا عند الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اقرأوا يأمر الأمة أن تقرأ هذا القرآن فما لنا يا رسول الله
قال اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه يشفع لأصحابه أي صاحب القرآن الذي يهتم به ويسمعه ويتدبره ويعمل به سيأتي القرآن يوم القيامة شافعا له. Karena Al-Quran itu akan menjadi syafaat atau penolong kita di akhirat kelak. Ya melalui Al-Quranul Karim. Artinya akan ada pertolongan ketika kita di dunia berta'amul atau berkecimpung mempelajari Al-Quran. فيشفع هذا القرآن لمن يسمع ويتدبر ويعمل يوم القيامة. فلا بد من المسلم التمسك والركون والتمسك والتثبت أو التمسك والبقاء على القرآن دائما متعلما سواء أو معلما أو عاملا أو متدبرا. Nah, maka selayaknya seorang muslim itu terus-menerus bersama Quran, dia membacanya, mempelajarinya, kemudian mentadabburinya, serta selalu terikat dengan Al-Quranul Karim. ولا حسد إلا في اثنتين كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. لا حسد إلا في اثنتين. Tidak boleh kita hasad, iri, dengki, kecuali terhadap dua hal. Kita boleh iri. ومعنى الحسد هنا أي الغبطة. الحسد هنا يعني الغبطة، وهناك فرق. الحسد هو أن تتمنى النعمة الذي عند أخيك وتتمنى زوالها عند أخيك. هذا مرفوض في الإسلام. Ada 6. Hasad itu ada 2. Yang pertama itu menginginkan sesuatu dari seseorang yang didapat, kemudian ingin menghilangkan sesuatu dari orang, dan ini yang dibenci. لكن الحسد المقصود في هذا الحديث هو الغبطة، وهو معناه أن تتمنى النعمة التي عند أخيك مع عدم زوال تلك النعمة عن أخيك. Nah, namun yang dimaksud hasad di sini yang dibolehkan adalah dia ingin sesuatu di orang, kemudian dia tidak ingin juga sesuatu kebahagiaan tersebut hilang dari orang tersebut. وهذا المراد في الحديث لا حسد إلا في اثنتين، أي يكون الحسد في اثنتين أي الغبطة. Ya, maka kita boleh hasad tidak boleh hasad kecuali dari dua hal. Kita boleh iri terhadap dua hal tersebut. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين رجل آتاه الله القرآن فهو يهتم به آناء الليل. Yang pertama kita boleh iri terhadap orang yang dia selalu membaca Quran. هذا الذي يحسد، لكن يحسد مع بقاء النعمة عند أخيك. تتمنى هذه النعمة مع بقائها عند أخيك، لا تتمنى زوالها عن أخيك. Ya. Nah, kita boleh iri dengan orang yang selalu membaca Quran, selalu dia bertadabbur dengan Al-Quran. Dia ingin menjadi seperti itu. Dan dia tidak ingin juga kenikmatan yang Allah berikan kepada seorang yang berupa cinta kepada Quran itu hilang kepada orang lain. Kita ingin seperti itu, ingin sama-sama seperti orang yang mencintai Quran. وأما الذي يكون فيه الحسد الثاني الذي أورده النبي صلى الله عليه وسلم ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل والنهار. Kemudian boleh kita iri. Yang kedua adalah iri terhadap orang yang memiliki harta, kemudian dia menginfakkannya.
فإذا يحرص المسلم على إما أن يكون ممن يقرأ القرآن آناء الليل والنهار أو ممن أوتي مالا فينفقه آناء الليل والنهار. Maka seseorang boleh memilih antara dua pilihan atau menjadi dua-duanya, yaitu di antara kita menjadi ahlul Quran yang selalu membaca Quran, mentadabburi, mempelajarinya, atau kalau tidak kita menjadi orang yang memiliki harta kemudian kita berinfak. Maka dua-duanya ini adalah boleh kita iri kepada orang yang memiliki sifat seperti ini. وجاء عند الإمام الترمذي قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب. Disebutkan dalam satu hadis bahwa seseorang yang tidak pernah baca Quran di rumahnya seperti seseorang yang tidak membaca Quran seperti rumah yang kosong. أي كالبيت الذي ليس موجود كبيت خربان أو أنه غير مستقيم لا يعيش فيه أحد، يعني بيت لا يستطيع أحد العيش فيه من خرابه وهكذا. Seseorang yang tidak pernah mempelajari Quran seperti rumah kosong yang tidak dihuni, tidak berfungsi, yang tidak berguna, yang sia-sia, bahkan bisa menyeramkan. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم عند الإمام مسلم تعاهدوا هذا القرآن فوالذي نفسي بيده لهو أشد تفلتا من الإبل في عقلها. Nah, saya menjelaskan tadi المقصود tentang من هذا الحديث تعاهد والتمسك والتثبت بالقرآن. التمسك بالقرآن دائما الإنسان يتمسك بالقرآن، هذا ما أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. Nah, hadis ini ditujukan bahwa mulia bagi orang yang selalu tamasuk, berpegang teguh, dan selalu dia itu cinta dan terikat dengan Al-Qur'anul Karim. وانظر إلى كلام عثمان وحذيفة رضي الله عنهما كلاهما من الصحابة. Sebagaimana dikatakan dari sahabat yang mulia Utsman bin Affan wa Hudzaifah radhiyallahu anhuma, لو طهرت القلوب لم تشبع من كلام الله. Kalau hatinya seseorang itu bersih, maka dia tidak akan kenyang, tidak akan merasa puas dengan Al-Qur'an. ومعنى ذلك أن تكون القلب دائما طاهرا من الفحش ومن المبغوض عند الله ومن المعاصي. وإذا كانت هذه القلوب خالية أي طاهرة من هذه الفواحش وهذه المنكرات ولم تشبع هذه القلوب من كلام الله سبحانه وتعالى. Maka selayaknya hati kita ini tetap dijaga untuk selalu menjadi hati yang bersih dari segala penyakit-penyakit hati. Maka ketika hati itu bersih, jiwanya bersih, hatinya suci, maka dia akan selalu merasa perlu untuk mengisi hatinya dengan Al-Qur'anul Karim dan dia tidak akan pernah kenyang walaupun sudah menghafal dan akan terus-menerus dia terikat dengan Quran, mencintai Al-Qur'anul Karim. Afan ya Syekh, hal mungkin surah yani. Kalau sama صورة لنا. Naam, surah Syekhuna. لعلنا في يعني بعد قليل إن شاء الله.
نعم بعد لكن قليل. قال تفضل. الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى: حامل القرآن حامل راية الإسلام. Kemudian dikatakan Fudail bin Iyad bahwasanya يقول الفضيل بن عياض: حامل نعم. القرآن حامل راية الإسلام. Orang yang membawa syiar Al-Quran atau dia selalu berinteraksi dengan Quran, sejatinya dia adalah pembawa bendera Islam. فينبغي على المسلم أنه دائما يتمسك بهذا القرآن ليكون من الخاصة عند الله سبحانه وتعالى. خاصة الله هم من يتمسكوا بالقرآن Maka ويتشبثوا به. selainnya setiap Muslim untuk selalu berpegang teguh dengan Al-Quranul Karim, karena ini menjadi kekhususan Allah bagi kita, yaitu menjadi mulia dan surga pastinya untuk kita yang berinteraksi dengan Quran. وهناك كلام عظيم للعلماء في حيث أن كما أن للجسد غذاء فللروح غذاء، وغذاء الروح هو كلام الله وذكر الله سبحانه وتعالى. Nah, tadi disebutkan kemarin bahwa salah satu yang mulia adalah baca Quran, kemudian zikrullah, dan amalan-amalan yang lainnya. نعم. Masya Allah. فعلى المسلم التمسك بالقرآن وأن يكون دائما متشبثا فيه لينال الفضل العظيم ويكون من أهل القرآن وخاصته عند الله سبحانه وتعالى. Ya, kenapa kita diperintahkan untuk hal yang utama dalam Islam ini, salah satunya adalah berinteraksi dengan Quran, karena fadilah yang luar biasa dan kekhususan Allah bagi ahlul Quran ini sangat mulia dibandingkan dengan yang lainnya, yaitu bersama Al-Quranul Karim. Baik. ولو نظرنا إلى حال الناس الذين تعلموا وتعرفوا على القرآن وحال الناس الذين لم يتعرفوا على القرآن، سنعلم أن الذي تعلم القرآن وعرفه له منزلة عظمى، بل وجعل له القبول في الأرض لحفظه وتعلمه لكتاب الله سبحانه وتعالى. Seseorang yang mempelajari Al-Quran akan memiliki perbedaan dengan orang yang tidak mempelajari Al-Quranul Karim. فأهم ما يتعلم في الدنيا هو القرآن، لأن القرآن فيه تعرف علوم الإسلام وتعرف فيه الدين. Dan yang paling utama bagi seorang Muslim, ilmu yang harus dipelajari sesungguhnya yang utama adalah Al-Quran, karena disitulah kita akan mempelajari ilmu-ilmu yang lainnya. فأينما حصلت مشكلة مع المسلم وهو عارف القرآن سيذهب إلى القرآن لأنه الحل لكل المشاكل. Ketika seseorang itu memiliki masalah atau bertikai dengan manusia seseorang lainnya dan dia mengerti Al-Quran, maka dia akan mengembalikan itu dengan Al-Quran, dengan tidak emosi, dengan tidak mengandalkan nafsu amarahnya, tetapi dia akan kembali kepada Al-Quran dan akhirnya mengerti bahwa itu adalah solusi bagi kita ada di dalam Al-Quranul Karim. فكما أن الإنسان دائما يحتاج إلى الغذاء الجسدي وهو الطعام والشراب،
كذلك يحتاج إلى الغذاء الروحي وهو كلام الله، أن يسمع كلام الله، أن يقرأ كلام الله، وهكذا ذكر الله. Seperti kita manusia butuh makan, butuh minum, begitu juga dengan hati kita yang membutuhkan Al-Quran, membutuhkan zikrullah. ومن ذكر الله أيضا ممكن أن يدخل في الذكر، نعم القرآن يدخل في الذكر. Al-Quran juga termasuk zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. إنا نحن نزلنا الذكر أي القرآن الكريم. قال الله تعالى Sesungguhnya Allah menurunkan az-zikr. Disebutkan zikir di situ maksudnya adalah Al-Qur'anul Karim. Jadi salah satu nama dari nama Al-Qur'an adalah az-zikr. فأشغلوا أوقاتكم دائما بالقرآن واعلموا أن القرآن إذا أشغلتم بها أوقاتكم سيكون الله معكم وسيسهل أموركم وسيرفع عنكم الغمة والبلاء. Syekh menekankan bahwa kita sejatinya mendekatlah dengan Al-Quran karena itu bisa menjadi solusi bagi kita dalam segala problematika yang kita hadapi. Apalagi kalau kita mengetahui betul tentang Al-Quran dan mentadabburinya. وندم كثير من السلف على أنه لم يشغل وقته كله للقرآن في آخر عمره. Banyak orang yang menyesal, bahkan di zaman salaf dahulu, menyesal karena tidak menyibukkan diri dengan Al-Quran. Hari-harinya lepas dari Al-Quran, tidak ingat dengan Al-Quran, lupa akan Al-Quran, atau menjauh dari Al-Quran. Mereka menyesal. فعلى قدر المستطاع يقدم العبد، لا يبخل أن يقدم لله سبحانه وتعالى. Nah, Syekh maksud la asma. Jaidan. الآن الصوت جيد عندك؟ نعم، خلاص جيد الآن. جيد؟ خلاص. أقول كم يستطيع المسلم أن يقدم للقرآن فلا يبخل في ذلك فليقدم فإنه يقدم ذلك لله سبحانه وتعالى. Ya, karena berapa banyak yang dia bisa menyempatkan waktu untuk Al-Quran untuk mempersembahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. وهناك بعد يعني ما شاء الله يعني يحتاج المسلم فقط أن يجتهد، كما بدأ في كثير من الدول أن بدأوا بشيء قليل ما شاء الله. يعني مثلا عندنا في غزة في بعض الصغار السن من بدأ معهم بصورة صغيرة ثم صورة صغيرة حتى الآن هو يجلس على جلسة واحدة يسمع القرآن كاملا. Nah, beliau menyarankan kita mulai saja dengan hal-hal yang kecil, yang mudah bagi kita untuk berinteraksi dengan Quran. Sebagaimana beliau menceritakan di Palestina itu, anak-anak mereka dididik dengan sesuatu hal yang kecil-kecil dulu, menghafal Al-Quran dari yang pendek-pendek, tetapi itu menjadi rutinitas mereka dan itu menjadi ahlul Quran, walaupun melakukan hal yang kecil. والقرآن ميسر طه ما أنزلنا عليك القرآن
لتشقى فهو ميسر ومسهل للأمة. Sesungguhnya Al-Quran itu mudah bagi kita. Walaqad yassarnal Quran. Dan Allah telah memudahkan Al-Quran bagi manusia. Fahal min mudzakir. Nah, adapun kita, maukah kita mengingatnya atau maukah kita mentadabburinya, gitu ya, mau mempelajarinya. لكن يحتاج منا التعهد والتشبث به، أن نتعهده دائما ونتشبث به ونكرره ونعمل به حتى لا ينسى. Nah, maka ketika kita sudah memulai dengan hal-hal yang kecil dengan berinteraksi dengan Quran, maka kita terus-menerus untuk mempelajari Quran, kemudian selalu istiqomah, kontinu dalam mempelajari Al-Quran. فهناك كثير من الخطط الجيدة، لكن هو على حسب البلد، فكل بلد يحتاج طريقة معينة، لكن أنت تستطيع أن يعني تصنع لنفسك خطة على قدر استطاعتك، على قدر وقتك تقدم، ونسأل الله التوفيق للجميع. Bagaimana cara untuk memudahkan kita berinteraksi dengan Quran dan juga kita menyukai Al-Quran, waktu kita bisa menyibukkan diri dengan Al-Quran? Tata caranya tentunya berbeda di antara negara-negara, di antara bi'ah atau daerah tertentu, tetapi setiap orang itu memiliki cara tersendiri untuk mendekat, untuk mempelajari, untuk memulai mencintai Al-Quranul Karim. فكلا الكتاب والسنة ينفع المسلم في الدنيا والآخرة بخلاف باقي العلوم. Apanya sih? فكلا من الكتاب والسنة فيهما النفع في الدنيا والآخرة، سواء في الدنيا أو الآخرة. Dia seorang Ahlul Quran akan bermanfaat baik di dunia dan juga di akhirat kelak. في الدنيا يرفعه الله، في الدنيا يرفعه الله سبحانه وتعالى، في الدنيا يجعل له القبول، في الدنيا يكون قبول له في الأرض بين الناس وحب له لما يحمل من هذا الكلام. Di dunia akan diterima dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala tentunya, dan juga akan mulia di mata manusia. Karena orang yang mengerti Al-Qur'an, karena dia berinteraksi dengan Quran, itu adalah imbalan ketika dia bersama Quran, memiliki imbalan dunia dan akhirat. وفي الآخرة أجر عظيم ودرجات ورفعة في الدرجات عند الله سبحانه وتعالى. Apalagi pahala di akhirat sudah tentu. Allah muliakan, Allah tempatkan di tempat yang tertinggi karena kita mendalami Al-Qur'anul Karim. Di surganya Allah Subhanahu wa taala. Nek wong sing jenggote kowo ngene kok nu jenggote ilang ramen den ora. Bu Yati untuk Ustaz. لهذا نكون قد أشرنا إلى أشياء من الفضائل لهذا القرآن، لكن ليس نريد بس فقط كثرة الكلام
وكثرة الاستماع، بل لا بد من العمل، وأن نقدم ما نستطيع في الحصول على الأجور والفضل والكرم. Afan ya Syekh, sinyal, ma makna sinyal ya Syekh? Saut غير واضح. نعم، أظن عندكم شيء من الضعف أم ما الذي حدث؟ هنا مطر قليل يعني. الآن الصوت جيد؟ خلاص جيد. تفضلي. نعم، الآن جيد؟ جيد. أقول الأهم فيما ذكرته سابقا من فضائل القرآن أن نعمل ونتشبث ونتعهد القرآن، وألا فقط أن نسمع كلاما ثم لا نعمل به. لا بد أن نعمل حتى ننال الجزاء الأوفى عند الله سبحانه وتعالى. Ya, tadi katanya Syekh bahwa kita tidak hanya berinteraksi dengan Quran itu bukan hanya kita membaca, mendengarkan, tetapi yang paling penting juga kita mendalaminya, mentadaburi, dan juga mengamalkan apa yang diperintahkan di dalam Al-Qur'anul Karim. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Masya Allah. هل هناك سؤال من الإخوة؟ Ya, tadi saya sudah menjelaskan mengenai هل هناك سؤال؟ faidah-faidah keutamaan Ahlul Quran, itu orang yang berinteraksi dengan Al-Quran. Ternyata tidak hanya dia sebatas membaca, tapi juga betul-betul bersungguh-sungguh di dalamnya, karena ada fadilah atau kemuliaan baik di dunia dan di akhirat. Dan Al-Quran menjadi sebuah solusi bagi kita di dalam berkehidupan, karena sejatinya itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan kita. Apakah ada soal para jamaah sekalian? Beliau sudah selesai menjelaskan dan membuka pertanyaan-pertanyaan. Boleh bertanya mengenai Quran, mengenai kondisi Palestina dan sebagainya. Silakan Bapak-bapak yang mau bertanya. Muhammad Nizar. Ustadz, mau nanya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Tafadhal. Mau tanya, kalau perjalanan ke Aqsa itu kira-kira aman nggak saat ini? Oh, nah. Hal ta'rif ya Syekh al-lughatul Indonesia? No. فقط اللغة العربية. Al-akh Muhammad Nizar sa'ala hal tastati al-dhahab ila al-Aqsa fi Palestina al-an? Hal suhulah atau su'ubah fi ihtilal al-Yahud? نحن في غزة لا نستطيع الذهاب. غزة لا نستطيع. فلسطين لا تستطيع الدخول في غزة؟ أنا الآن في غزة. في غزة نعم. وأهل غزة لا يستطيعون الخروج إلى القدس. القدس بعيدة ونحن محاصرين. القدس عند اليهود في وسط اليهود، ونحن في غزة لا يوجد عندنا يهود. طيب. مدينة الوحيدة الذي لا يوجد فيها يهود. Tadi Syekh menjelaskan kondisi sana, Pak Nizar ya, bahwa orang Palestina itu ada di Gaza saja, dan mereka sangat sulit untuk kemana-mana. Ke Quds itu sangat sulit orang Palestina.
beliau tidak tahu ماذا orang luar قلت؟ apakah bisa ke Quds, Al-Quds itu. Mungkin bisa, tapi orang Palestina sendiri, orang Yahudi mempersulit untuk bergerak. Jadi mereka itu, Palestina itu sekarang sisanya di Gaza tersebut. ماذا قلت لهم؟ Ana aqul ahlu Gaza la yastati an tadhhab ila Al-Quds. Sah ya Syekh? نعم نعم. Hadhihi wa rubbama al-akharun min baladil ukhra la adri hal tastati am la. يستطيعون. بعض البلدان الأخرى يستطيعون. في قوة اليهود هكذا. وبعض الفلسطينيون والدول الأخرى يستطيعون الذهاب إلى القدس، لكن نحن أهل غزة لا نستطيع، فقط مدينة غزة. مدينة غزة لا يستطيع، أما الآخرون نعم. ممكن الفلسطينيون في مدن أخرى القريبة من القدس يذهبون إلى القدس. Jadi tadi Pak, khusus ahli Gaza itu yang tidak bisa ke sana. Tapi barangkali orang Palestina yang dia itu tinggalnya berdekatan di dekat Al-Quds itu masih mungkin bisa ke sana. Tentunya ada kesulitan-kesulitan. Karena itu dikuasai Yahudi. Sedangkan Gaza itu Palestina semua dan militan di sana. Dan termasuk syekhnya itu di Gaza tadi. هل من سؤال آخر؟ Jadi Pak Nizar tadi itu sering disebut nih Muhammad karena Muhammad namanya. Apakah ada soal lain, pertanyaan lain? Para jamaah sekalian. Bertanya silakan. Bapak, kesempatan ya. Tafadhol. Kalau ke depan barangkali Syekh mau mengajarkan tahsin, bagaimana yang benar itu ya. Mudah-mudahan nanti bisa bertemu kembali. Silakan. Ini ada pertanyaan ya di chat. Mau yujad as'ilah fi risalah. اقرأ. Waalaikum. Afan. عليكم السلام. Afan, ana aqra awalan sa'utarjib. نعم. Kaifa nuqawi fi ta'amul ma'al Qur'an, kaifa nakunu ahlul Qur'an wa fi mujtama'ina laisa Qur'aniyah, ahlu maksiyah mungkin wa wiru islami, yani kaifa nuqawi qulubana wa nuqawi anfusana fi ta'amul ma'al Qur'an wa mujtama' wiru islami hakadha. في كل مجتمع نجد معاصي، لكن إذا انفرد المسلم واعتزل وعاش مع القرآن وتعلم القرآن عند العلماء وحرص على حفظه والعمل به سيكون الله معه وسيوفقه أن يكون من أهل القرآن. لكن لابد أن يقدم لهذا القرآن ويعمل ويجد لتحصيله والحصول على ما فيه من الفوائد. Iya, memang tadi pertanyaannya bagaimana menguatkan diri kita untuk menjadi bersama Quran ya. Tapi lingkungan kita kurang mendukung. Syekh menyarankan memang di setiap tempat itu pasti ada lingkungan yang tidak mendukung. Artinya bukan ahlu Quran semua, bukan para penghafal Quran ya. Kita akan ada seperti itu di setiap lingkungan kita. Maka hendaknya kita memulai dengan hal-hal yang mudah. Memulai
kemudian mempelajari dengan tadi ikhlas dan sebagainya. Kemudian kita mendatangi syekh atau mendatangi ustadz yang mengerti tentang Quran. Berdatang ke situ mengaji ya, maksudnya belajar Al-Quran. Itu cara supaya kita terbangun, diri kita menjadi bersama Quran. Tanpa adanya itu akan sulit. وأعظم ما يعين الصدق والإخلاص أن تصدق مع الله وتخلص لله. Nah, yang paling penting adalah dari semua itu adalah apapun kondisinya, kita harus memiliki kejujuran atau ketulusan dan juga keikhlasan karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena pengen dipuji atau pengen hafal 30 juz ya, atau pengen pujian manusia, bukan, tetapi kita betul dekat dengan Al-Qur'an karena ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, yaitu hanya Allah saja yang tahu, Allah yang memberikan pahalanya. سؤال: هل هم ماذا مستعدون في المجلس الآخر لتحسين سورة الفاتحة أم لا؟ Apakah Bapak-bapak sekalian siap untuk diajari oleh Syekh bacaan surat Al-Fatihah? Mungkin di pertemuan berikutnya beliau akan mengajarkan bagaimana cara membaca surat Al-Fatihah yang benar. أجب يا محمد نزار، قل له الشيخ يريد أن تجيب أنت ومن بجوارك. Nah, tolong dijawab Bapak Nizar dan kawan-kawannya yang banyak itu katanya. Siap Pak Ustadz, insya Allah. Siap, ya ini bagaimana musta'id ya. Musta'id, insya Allah. ومن بجوارك هل مستعدون؟ Yang lainnya bagaimana? الإخوة بجوارك هل هم مستعدون؟ Apakah siap diajarkan oleh Syekh bacaan yang benar Al-Qur'anul Karim surat Al-Fatihah, karena beliau orang Palestina, orang Arab ya, yang memang bahasanya Arab. Bagaimana yang lain siap? Pak Atang, Pak Slamet, Pak Indra, dan lain sebagainya yang belum sebutin. Taruh HP-nya. Taruh HP-nya ditaruh. Ya, insya Allah. Siap, Musta'id. insya Allah. Syekh, Tar. Insya Allah. Pak Selamat. طب انظر إلى الرسائل أخي، ماذا مكتوب؟ Rasail. Ustaz. Rasail, mohon doanya Ustadz. Natlubud doa lakum ya Syekh likai nataqarrab ma'al Quran. يطلبون الدعاء مني نعم. لأن نكون مع القرآن جميعا نطلب. نعم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا إلى حب القرآن وإلى العمل به. Amin ya rabbal alamin. Tadi Syekh berdoa kepada kita supaya kita mendekat, dimudahkan oleh Allah untuk selalu bersama Al-Quran. Amin. Baik, ada yang lain tadi Pak, siapa yang bertanya? يوجد أخ ثاني كاتب، ماذا يكتب الثاني والثالث؟ Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum kedengeran. Terus, Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afan Ustaz, عليكم السلام. ini bertanya mengenai تفضل. pembacaan Al-Quran di zaman modern saat ini. Ada yang membacanya di mushaf, kemudian ada yang membacanya melalui handphone atau aplikasi. Nah, yang menjadi pertanyaannya itu bentuk pahala atau pahala yang kita dapatkan dari perbedaan yang kita baca ini dari mushaf dengan handphone ini bagaimana Ustaz? Nah, ya Syekh, fi hadhi zaman hunaka mushaf mushaf minal kirtas wa fi jawal yujad mushaf, yani sah.
نعم. Hal hunaka farqun man yaqra bil jawal fihi Quran au bi mushafin bil qirtas hada hunaka farqun ajruhu min Allah. نعم، يقصد الفرق ما بين القراءة من الجوال والمصحف. Naam, sahih. التنبيه الأول، هناك إذا يعني تركنا القراءة في المصحف وبدأنا القراءة في الجوال سيشغلنا عن المصحف، لأن الجوال يأتي رسائل كثيرة، فكلما أنت تريد أن تقرأ قليل سيأتي رسالة وتترك القرآن. هذا أصلا مما يعرضنا عن القرآن، الجوالات. Naam. Pertama, yang harus diperhatikan bahwa kalau kita membaca Al-Quran dari HP, kita akan kurang fokus. Kenapa? Karena nanti akan muncul risalah-risalah WhatsApp, muncul notifikasi sehingga kita terganggu. Bahkan kita nanti akan lebih banyak beralih ke WhatsApp atau yang lainnya. Baik. التنبيه الثاني، الجوال فتنة، مليء بالفتن ومليء بالأشياء، فالأفضل Kemudian والأكمل أن نمسك القرآن كما مسك الصحابة وحملوا القرآن وحفظوه. Kemudian yang kedua, bahwa HP tersebut itu tempatnya fitnah. Kita akan mendapatkan fitnah itu yang besar salah satunya sekarang melalui HP. Ada video, gambar-gambar, lain sebagainya itu muncul di HP sekarang. Jadi banyak fitnah atau ujian dan kemaksiatan di situ muncul tiba-tiba. Maka paling bagus adalah kita dengan mushaf. Jadi mushaf itu yang kertas tersebut. Itu disebut mushaf katanya. Itu yang paling utama karena ulama-ulama dahulu kala dengan mushaf tersebut, begitu juga para alim ulama kita itu menggunakan Al-Quran atau mushaf yang dari kertas. Itu yang paling utama, kata beliau. حتى أن الإمام النووي قال القراءة في المصحف أفضل من القراءة عن ظهر القلب. يعني ظهر قلب يعني من حفظه. Nah, ini kata Imam Nawawi bahwasanya membaca Al-Quran dengan mushaf itu, Pak, dengan mushaf ya, itu lebih utama daripada kita membaca Quran dengan hafalan. Jadi lebih utama kita membuka Al-Quran daripada kita membaca dengan hafalan kita. يعني الكتاب وحمل القرآن هو الذي أفضل، لأن هذه كنسخة يعني القرآن الكريم إذا مسكناه نشغل أنفسنا بالقرآن، لكن إذا كان من الهاتف سنشغل أنفسنا بأشياء أخرى في الهاتف وغير ذلك. Nah, maka yang paling baik kita menghafal juga dengan membuka Al-Quran juga, itu paling baik. Dan juga kita intinya adalah membaca dengan mushaf Al-Quran yang dari kertas itu ya para jamaah sekalian. Adapun dengan HP itu akan mengganggu kita, akan tergoda kita suatu saat loh. Kalau sudah cari Quran tidak ya sudah gitu ya. Jadi yang paling afdal adalah mushaf Al-Quran sebagaimana diterangkan tadi. لكن إذا كنت يعني الأفضل أنا أراه أن يقرأ من المصحف ونترك هذا الجوال الفتنة إلى جانب. كيف يا شيخ؟ تسمعني؟ نعم. إذا قرئ القرآن من الجوال كان الرجل مثلا مشغولا في مكان لم يجد فلا حرج في أن يقرأ فله الأجر، لكن يكفي أن ننظر إلى كتاب الله ونبعد عن فتنة هذا الجوال. Adapun kalau kita memang sibuk tidak sempat membawa mushaf Al-Quran, maka kita boleh-boleh saja membuka Al-Quran dari HP
karena memang sibuk dan tidak membawa Al-Quran ya. Dan itu juga mendapatkan pahala. Tetapi kita harus hati-hati dalam kesibukan dalam yang ditimbulkan oleh HP seperti yang lainnya. Jadi boleh saja dapat pahala, tapi kita menghindari hal-hal lain yang menyebabkan kita tidak fokus membaca Quran lewat HP. حتى لا تحرم نفسك من الأجر إن كنت مشغول في مكان لا تستطيع الوصول إلى المصحف أو هذا، فلا حرج في أن تقرأ إن شاء الله من القرآن الكريم، لكن لابد من أن لا تلهو عنه بأن تقطع الكلام لرسالة أو شيء، إنما تبقى في القرآن حتى تنتهي. Nah, kalau misalkan memang terpaksa kita memakai HP, maka ada etika dan adab ketika membaca Quran. Maka kita tidak boleh memotong ayat atau berhenti di tengah-tengah kemudian kita membuka aplikasi lainnya. Maka selesaikan dulu, kita membaca sampai selesai, kemudian kita mengakhiri membaca Quran, baru kemudian kita beralih ke aplikasi lain. فتعظيم القرآن من تعظيم الله وله الأجر الأوفى إن شاء الله، له أجر عظيم تعظيم القرآن وتوقيره لأنه كلام الله سبحانه وتعالى. Dan kita memuliakan Al-Quran itu adalah dengan cara tadi ya, mengutamakan membaca Quran itu merupakan ajr atau pahala yang banyak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. نكتفي أخي هكذا نكتفي. Kita cukupkan kalau tidak ada pertanyaan para jamaah sekalian. سأقرأ الرسالة ربما جاءت نعم الرسالة. يوجد رسالة صغيرة ورسالة صغيرة، اقرأ لي ما هي. طيب يا شيخ هكذا فقط إن شاء الله يا شيخ هكذا. نعم يعني فقط إن شاء الله وهكذا. خلاص الإعلانات حول الزوم فقط. نعم نكتفي بهذا. Sudah cukup Bapak sekalian para jamaah? قل لهم يقول لكم الشيخ بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا ونسأل الله لكم الأجر والمثوبة على هذه المجالس. Nah, Syekh tadi mendoakan kita semua, barakallahu fikum, dan semoga kita dipertemukan dan kita menjadi mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena Quran. Amin. Amin. Baik ya Syekh. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Masya Allah, jazakumullahu khairan ya Syekh ala hadir fursatil jayidah. Jazaka ya akhi. Sa'ukhbir insyaallah fi tatbiq qiraatil Fatihah. Jazakumullahu khairan. Insyaallah. Wa nafa'ana bikum al-ulum wa barakallahu fiik. Baik Bapak Ibu sekalian, وبارك فيك أخي وجزاك خيرا إن شاء الله. Kajian kali ini bersama Syekh Muhammad Abu Ubaidah atau Muhammad Al-Ustul. Semoga Allah memberikan keberkahan, memberikan perlindungannya kepada beliau. Baik, dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cabut. هل تريد شيئا؟ Alhamdulillah ya Syekh.
Al-an fi Palestin asron, ya Syekh.